కనుక బాల వికాస్ గురువు, ఇతను గురువు అనగా ఏమిటి అనేటువంటి యొక్క దాని అంతరార్థాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి. பால விகாஸ் குரு ஒரு குரு. குரு என்ற வார்த்தையின் உள்ளர்த்தம் என்ன என்பதை அங்கீகரிக்க வேண்டும். ருகாரம் అనగా అంధకారం. அந்த குருவில் கு என்பது இருளை குறிக்கிறது. ருகாரம் అనగా தன்னிவாரண. ரு என்பது இருளை நீக்குவதை குறிக்கிறது. இதன் பொருள் குருவின் தோற்றம் என்பது அறியாமையையும் அறியாமையுடன் செல்லும் இருளையும் நீக்கி ஒளியை தருகிறது என்பதாகும். ఇంకా లోతులకు దిగి పరిశీలన చేసినప్పుడు గుకారో గుణాతీత, రుకారో రూపవ. ఈ గుణాతీతుడైనటువంటి యొక్క తత్వము ఈ రూపవచ్చితమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని తాను అనుభవించి విద్యార్థులకు అందించాలి. குரு என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தில் நாம் ஆழமாக சென்றால் அது குணத்தை குறிக்கிறது. அதாவது அவர் குணங்கள் அல்லது குணங்கள் மற்றும் ரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் வடிவத்திற்கும் மேலானவர். అనగా తన అభిమాన మమకారములను విసర్జించి విద్యార్థులే మా బిడ్డలనేటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకొని సర్వాభిమానములు కూడా విద్యార్థులు ఎందుంచుకొని మనం విద్యను బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. அவர் உருவமற்ற அம்சத்தை உணர வேண்டும். இதன் பொருள் ஒரு ஆசிரியர் தனது தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளை விட்டுவிட வேண்டும். மாணவர்களை தனது குழந்தைகளாக கருத வேண்டும். அவர்கள் அனைவரும் ஒரே போன்ற விருப்பம் அல்லது வெறுப்பு கொண்டவர்களாக இருப்பது போல் அவர்களை பராமரிக்க வேண்டும். ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భావముల చేత మనము సత్యసాయి బాల వికాస్లో మనం ప్రవేశించినప్పుడు దీనికి ఒక సార్థకత ఏర్పడుతుంది. அத்தகைய எண்ணங்கள் மற்றும் யோசனைகளுடன் நாம் சத்யசாய் பால விகாஸ் நுழையும் போது சில நோக்கங்களும் விளைவுகளும் இருக்கும்.